This is a simulation game set in a virtual world. Let's fight and together. does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Science center తీద్దామా ఫ్లేమ్ విలేజా వర్మ బాయ్ ఫ్లేమ్ విలన్ గేమ్ బిల్డింగ్ నెంబర్ పక్కన చెప్తా మేము చూద్దాం ఏడ దిగుతుందో చూద్దామా అరే ఒకటి మన పక్కనే రా అలా గందీరా పట్టు ఎక్కడ Help! అరే Help! Help! అరే అది పక్కన प्रदीप भागो भागो यहाँ से भागो अरे रिस्पॉन दूर होना है से अपने को रिकॉल नहीं डायरेक्ट रिकॉल डायरेक्ट रिकॉल अरे फार्म हाउस बाउंड दिया यहाँ पे आओ प्रदीप Watch out! बड़ी घर में सीधा Watch out! Help! धनिया धर देंगे भैया फुल बंदे हैं ఇన్ని చోట్లలో ఉన్నారా నా దగ్గర ఎనిమిది రావాలి అరే నేను చచ్చిపోయినా కదా ఇప్పుడే నీ ముఖం మీద దిగి అది నా బాక్సేరా अरे आजा कोई नहीं इधर मस्त बहुत लूट है खतरनाक लूट ये मैप का सबसे प्राइम लोकेशन లేదు అరే నేడేస్తుంది ముంగట్కు Awesome. Awesome. एक तो गन मिला है मेरे को साला स्नाइपर जैसे भी काम कर रहा है शॉटगन जैसे भी काम कर रहा है Help! అబ్బా దేనికి ఇల్లు రాలే వెయిట్ చేస్తాను మళ్ళా రేసుకోవాలి అయ్యో పట్ట దిగుతారు ఈ మ్యాచ్ జర డేంజర్ ఉంది ఇది అది సైన్స్ బిల్డింగ్ కొట్టిస్తాం బ్యాక్ వచ్చాయి इतना आ जाओ ऊपर चढ़ गया हूँ मैं तो यार మైనస్ इतना ऊपर चढ़ गया हूँ कि दिल गड़न गड़न हो गया यहाँ से ड्रॉप गिर रहा है मेरे पास में कोई नहीं आया था भाई यहाँ सच बता रहा हूँ
हाँ, छाल भरी का मैप है। M24 कचरा जैसे मिल रहा है। चलो ये मॉन्स्टर ट्रक। इसमें कुछ नहीं है क्या? ये देखो, ये बहुत ये ब्रिज में बहुत लड़ाई होता है। M24 फेंक दिया, नीचे गाड़ी है आपने। यहाँ लड़ाई चल रहा है। Watch out! बंदा 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 बंदा, वहां पे बंदा है। रस्सी में, रस्सी रस्सी, यहाँ पे Watch बंदा out! है। रस्सी से आया अभी। अरे मार, चूक गया। लावड़ा का मॉन्स्टर ट्रक है ये। Marked an airdrop. वहां पे वो कर देना ना, कुछ और कर देना। ठीक है, वो जब एडिट करोगे ना तो उस जगह पे कुछ डाल देना। On my way. एक ही है यार, स्कोप वहाँ पड़ा हुआ था बहुत सारा, उठाया नहीं मैं, थोड़ा 2-3 पड़ा था। बंदे बंदे बंदे। मेरा यूज कर रहा हूँ मैं। आपके पास क्या है? अरे नहीं, स्कोप क्या है? दो। इस मैप में सिर्फ जोन में जोन रहना है, बाकी कुछ नहीं है। रस्सी आप तोड़ सकते हो। बंदा 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 बंदा। रुचि। यहाँ एक बंदा Watch है। out! Marked a location. क्या बंद, क्या गाड़ी लेके आए हो यार। फुल मस्त है गाड़ी इसमें, बस ये अपना बगी जैसा है, लेकिन इसमें पकड़ नहीं सकते कुछ भी जानवर। ये मस्त है, लेकिन प्रिंस ऑफ पर्सिया।
Watch out! बंदा ओहो, ये अच्छा है, जल्दी जल्दी हो जा रहा है। लेकिन कितना बढ़ रहा है वो देखना पड़ेगा अपने को। ये अच्छा बढ़ा यार, 31। Victory belongs to आपने इतना बढ़ा? us.